Mari cindra kita sioge Markus pasal 2 ayat 23 sekali ayat 20. Kai judul nabas pustakandu. Penungkunan karena waris sabat. Kam si dilaki krinana si ganjil bagi pegancih ras. Kam krinana si diberu si genap, si dilaki lebih kita Markus pasal 2 ayat 23 seh 20 sioge peganci-ganci kita si dilaki lebih ayat 23 sada dua ya. Sekali jadi sama orang sahabat kalah jauh Yesus raja-rajanya mentas para jimakan dan anak-anak ikut raja-raja dui dan duke. Ya, kundul kita. Ibas Injil Markus nuratkan uga kuskasna Tuhan Yesus. Janah Markus alu singkat padat ituri kena ise Tuhan Yesus. Pasal sada ayat sada katakan Markus makana Yesus anak dibata. Ia dibata. Ayat telu katakan Markus ia Tuhan. Tako gentisik. Pasal sada ayat sada enda memberita si mehuli karena Yesus Kristus anak dibata. Anak dibata. Lalit obah naras bapa. Ayat telu lit sekala sirlebuh ibas tanah si mesawang. Pesikaplah dalan man Tuhan. Endam isurat ke Nabi Jesaya. Maka Yesus Kristus nda Tuhan. Ayat pitu sewaluh. Nina Johannes prediken. Ikatakan apa man kala andai nina. Rehma sekala lebih berkuasa asangken aku. Mungkuk ngosari tinali sepatu nape aku lama tunggu. Aku predikan kam alu lau tapi ia pagi predikan kam alu kesah si badia. Yesus Kristus beli dan asangkan Johannes predikan Yesus Kristus mempredikan umatna alu kesah si badia. Ayat 11 enda bapa sini surga ermomo karena ise Yesus terbagi pesora isurga nari kam kap anakku si ku kelengi. Kam kap singena hatiku. Enda bapa sini surga ermomo maka Yesus anak dibata lain rasi debanna. Ia dibata. Ibas ayat 24 setan pengaku. Ku oge ibas ayat 23 nari se ayat 26 uga setan pe ngakui kuasa Yesus. Pasal sada ayat 20 telu paksa siereh mesekala si setanan kubas rumah persembahan. Janah naserko yanina manka dendukin kami o Yesus kalak Nasaret. Rekam atendu munuh kami kin kutak ngeise kam. Kam nge si isuruh dibata. 25 isergang Yesus setan ini nasinik daratlah ibas yanari. 26 idampes-dampeskan setan si setan endai emakan darat setan da ibas yanari janah naserko. Enda masih enggo si begi karena ise Yesus menurut
Injil Markus. Janahna icidahkan Markus. Ibas Injilna enda uga kuasa Tuhan Yesus. Si pemena ibas Injil Markus enda isuratkan uga kuasa Tuhan Yesus uga Tuhan Yesus erkuasa nalukan pencobaan. Makana jenda sinin kanti si kuasa Tuhan Yesus si suratkan Markus pasal 1 ayat 12 kenca sie minter ijemba kesah si badia ia kutanang si mesawang dekahna ia je lin 40 hari ije ia icubai iblis ibas ingan melala rubia-rubia si merawa tapi malaikat-malaikat reh nampati ia enda ibas Injil Matius malaikat reh nampati Tuhan Yesus kenca Tuhan Yesus menang nalukan pencobaan. Jadi Tuhan Yesus mulai menang, icidah kena kemenangan mulai bas pencobaan. Italu kena setan iblis incubai ia. Dung makana si peduakan si ida kuasa Tuhan Yesus nalukan setan, pelawas setan endam si idenga si oge. Ibas pasal 1 ayat 23-26. Si petelukan kuasa Tuhan Yesus pepalem penakit. Enda pasal 1 ayat 20 siwa ijenda sidah mami Simon demam. Idadap Tuhan Yesus tanah minter malam. Kenca kerabun entrem kalak berbagai-bagai penyakit. Enda ayat 24 berbagai-bagai penyakit jelma sintrem ipapalemna. Jana setan-setan iplausna. Lapedat Yesus setan engrana sebab itu setan-setan ise ia. Enda krina si suratkan Markus enda labanci ise perbanca sekatan di bata. Pencobaan krinana manusia ngordosa. Yesus ngencalar dosa menang bas pencobaan. Yesus ngencam biar setan. Tuhan Yesus ngencala perlu proses. Langsung bana malam penakit. Langsung lawas setan. Seterusnya simblina bantuhan Yesus pepalem kusta. Enda pasal 1 ayat 40 sekeri pasal 1 ayat 45. Ijenda lit kalak si sakit kusta. Kusta temukan obatna abad ke-20. Sepanjang sejarah lalit tambar kusta. Tapi ijenda ayat 41 Markus pasal 1 ayat 41 mekuah hati Yesus idudur kena tanah jana ijemakna kalak gada mendai jenari nina Yesus manbanang gid nga aku malam lah kam mintes malam gadam nandai janah majelis pedagingna enda mesidah kuasa Tuhan Yesus si peempatkan ijenda si pelimakan pasal 2 Ijenda ayat 10 nina Tuhan Yesus. Pasal 2 ayat 10 kucidahkan peman bandu. Maka lid kuasa ibas anak manusia si suruh dibata. Guna ngalami dosa idoni enda. Baskrina si suratkan Markus sehpaksa enda. Simblina kuasa Tuhan Yesus enda Tuhan Yesus ngalami dosa. Ijenda guru-guru agama kala parisi lanai tertahansa sebab na Tuhan ngenca ngalami dosa. Nina Daud man bandu Tuhan man bandu saja ngenca aku erdosa. Makana adi Tuhan Yesus ngalami dosa. Berarti ia Tuhan dibata. Janah jenda ikatakan Tuhan Yesus tediskan angkat tilamdu mulihlah ke rumahdu. Jadi endam sada bukti. Jadika enggo alami Tuhan Yesus dosa si pangpangendai. Endama enggo sidah 5 kuasa Tuhan Yesus disuratkan Markus. Menang bas pencobaan, talu kena setan, pepalem penyakit, pepalem kusta, ngalami dosa. Janahna minggu si lewat aku khotbah 3 panah karena anggur simbaru la cocok. Itama bas kantongan si metua. Perban kulit-kulit lembu. Banci isi anggur. Tapi kulit lembu enda adi ngondekah. Enggo kaku. Anggur ndahilit. Alkoholna bergerak ia memuai. Makana pecah.
kulit lembundai retak pecah. Engkai sebabna kulit lembundai anggo kerah. Makana pecah kulit lembundai anggur nape mambur. Endam si katakan Tuhan Yesus anggur simbaru bas ingan simbaru. Kala singgo lahir baru labanci bas gereja silaje iturikan lahir baru. Sebab kala si lahir baru labanci sini kemuit kini terkena asak na lalap. Maka musti silit kaje kegeluhan. Endama si terakhir kupese karena Tuhan Yesus ibas Markus pasal 2. Wari enda masuk kita ibas ayat 23. Enda Tuhan Yesus erbahan sada kesalahan menurut guru-guru agama kala Parisi. Ijenda Tuhan Yesus ras ajar-ajarna erdalan arah diher juma siswan-suani ije gandum. Ijenda murid-muridna buat nasiti gandum dai. Ngelige nina kalak karo. Meluhe iya buatna bagi kita meluhe nai lengas rumah erdalan kita arah juma kala enggo mulai megersing pagena. Biasa si buat ngelige kita tambar lihe ban go mendesak. Endama itu duh kala Parisi Tuhan Yesus enggo lepak. Tapi si perlu ijenda sinen ugakin si tuhuna. Maksud dibata karena ngelige bagepe karena sabat. Uga Tuhan Yesus mereken jawaban Tuhan Yesus la pernah nilah ibas kebenaran. Jawaban Tuhan Yesus masih payo janahna rusurkal lid pengertin kala si salah isengajakan Tuhan Yesus ilako kena si salah menurut kala janah khusus wari sabat lid 3 kali sengajakan Tuhan Yesus ipepalemna penakit baswari sabat. Sada Yohanes pasal 5 peduakan Yohanes pasal siwa petulukan Lukas 10:3. Enda sengajakan Tuhan Yesus ipepalemna kala sakit ibas wari sabat. Engkai maka magenda gelahna banci tangkas man manusia man kala Yahudi man banta umatna kaikin si tuhuna sabat. Ijenda kata kena ayat 23 sekali jadi sanga wari sabat kala Yahudi. Yesus rasa jar-jarna mentas arah juma gandum. Janahna erdalan iputiken ajar-ajar ruhi gandum ngelige iya. Maka bas Matius, bas Lukas jenda ngelige iya. Ngelige iya labo cuma ajar-ajar. Ajar-ajar ngo tading kena perahuna. Ajar-ajar labo kala percuma. Tentu cuma kala sideban. Gandum kala sideban. Kusungkun kam. Adili je pagi kala. Enggo metua. Are dalam duku rumah. Meluhe kelkam. Putih kendu. Ligendu. Putih kendu sada ruhina da janah dur dalane. Entah namuat ndu keranting, entah mulih keranting nari, entah muat ndu mulih ngkawil reburu. Putih kendu sada ruhi pagendai, ligendu. Serumah adu kena kaman pengulu. Kira-kira uga bandu. Adik Jumandu ndai putih kena melalik masalah man bandu. Tapi adik Jumana putih kendua du kena kamku pengulu uga bandu reaksi indu. Salah aku ninta ma.
salah aku ninta. Tapi salah kin situ huna Mon murah sakakap kita salah aku. Salah kin situ huna adi melihe kita si buat pakena sadaruhi. Silige. Menurut tu salah entah lang. Salah mah. Adi menurut Tuhan juga kah? Adi menurut kita inggong aku salah teta mah. Tapi menurut Tuhan juga. Ma bageri. Sebabnya lid siakap lah salah. Lid siakap lah salah. Jadi kaiban sukat-sukatna. Kata dibata. Sinin uga nina kata dibata ibas ulangan 23 ayat 25. Ulangan 23 ayat 25. Nina Tuhan arah Musa adi kamenta saradalan ibas juma kalak panci iputi kendu pagena man gugu tendu page jenda kalak Jahudi gandum. Tapi lah banci sadang kebena pesa bindu. Adi babandu sabindu. Apalagi ka babandu along-along du. Salah. Sebab namon latik siakap. Banlat kata dibata si ban sukat-sukat na. Syoge sekali nari. Gelah tekndu labo kam salah ban muas nakam. Buat nduri mo kala. Ndahu dengan ada jumandu. Lah salah lebih-lebih dibata. Asal ula babandu along-along. Lah salah. Saja iya ndai metik-tik. Makana lah si buat. Tapi lebih-lebih Tuhan lah kam salah. Gelah nasi teka kalau si deban pekari bagela pokai tapi ulah karas luahna nenekna kakekna inang buruna ibabana kakari luahna engko ka ruh pagi sing lelang rimondunda batal nina bagi lepak sioge sekali ya ulangan 23 ayat 25 adi nina sada dua ayat. Adiman gugutan banci. Tapi lah banci si prani. Masih terjadi nangdangi murid-murid Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus lah boleh larangna. Lah boleh tegorna. Tapi kalau Yahudi, kalau Parisi. Si keberatan. Jangan kalau Parisi keberatan labo saja. Tafsirna ngolepak karena undang-undang memang kala kenda ekin man pergermeten kena kaika banci salahkan Tuhan Yesus. Entah koge sekali nari ayat 23 sekali jadi Markus pasal 2 ya. Sekali jadi sangawari sahabat kala Yahudi Yesus rasa ajar-ajarna mentas arah juma gandum. Canahnar dalan iputikkan ajar-ajar ruhi gandum ajar-ajar Tuhan Yesus labo. Tapi lah ilarang Tuhan Yesus engkai lakin ngelanggar kata dibata. Kan indu gandum dama labo gandumna, juma dama labo juma ajar-ajar. Jadi gandum isi, juma isi. Adi sulu-sulundu pasti jawabna
Juma di bata, gandum di bata. I percaya kenaman perjuman rai. Makana lid undang-undang ibrekan di bata enda paksa kepicetan. Tapi adi tiap warika ngelige atendu kiam kakamku gandum kala. Muas kencakam kiam kakamku suki juma kala. Gua ka. Muas aku tapi tiap hari muas. Enda kemurnian pusuh tandai. Jadi adi kepicetan lale pak. Ayat 24 Markus pasal 2 anda. Maka nina kala parisi man Yesus nehenlah ajar-ajar ngelanggar undang-undang agamanta. Ibahana kai silabanci ilakoken ibaswari sabat. Enda si singatkan kala parisindai kai silabanci ibahan ilakoken ibaswari sabat. Jadi ngelige menurut kala parisi enggordahin. Kai bedana rasman. Jadi kalau adalah fair. Ia sendiri man warisabat. Ngeligendam sering ngerasman. Adi warisabat man penggordahin. Kebacikan pekaring gordahin. Guna riban. Kebacikan teta. Bagi sebenarnya. Adi nggo kebacikan gordahin. Gua nari ba. Makana enggo salah tafsiran kala parisi. Ijenda uga bantuhan Yesus njababsa. Ayat 25 ngalo Yesus lengakin pernah yogendu uga perbahanan Daud. Sangana ia ras teman-teman nalit ibas kepicetan ras kelihen. Kepicetan kelihen. Kepicetan kelihen enda iizinkan di bata. Ibas wari sabat ngelige. Buat gandum sila gandum ta. Sebab na kepicetan kelihen. Maka nina kalak karo adina mamita turang kuta ula perukankan. Kecuali mombak bagi hari. Adi mombak pe pedia dia uga ka. Enggo ka lanai ka kekelengan aturan dai. Jadi jenda singatkan Tuhan Yesus karena Daud. Ijenda ugakin ceritana Daud. Iya. Ceritana Daud sangana ayak Saul. Perlukah kau kak sioge ma? Stama tali nanti ya. Stama tali nanti sinin bahas Sada Samuel pasal 21 ayat 6. Samuel enda landau sa ibas hakim-hakim nari. Dung hakim-hakim Rut. Dung Rut ma Samuel. Enda menjabapan si berikan Tuhan Yesus. Lakin pernah ogendu kai si jadi karena Daud. Sanga ia ras teman-teman na ibas kepicetan ras kelihen. Takoge Sada Samuel pasal 21 ayat 6. Laus Daud dahi Imam Abimelek Inob alung girgir Ahimelek darat menjumpai ia janah nanungkun engkai makasih sada ngencakam reh kujenda. Aku reh kujenda bekas pesuruhan raja nina Daud ngalui. Raja jenda Saul dengar. Ikatakan naman bangku maka ulah kupebetahkan man ise pekai si isuruh aku ndahi kenca.
Adi karena temanku engkau ku katakan man bana krina gela ijumpai na aku ibas sada ingan si tertentu. Genduari dage kailit ibas genduari dage kailit siman panganan ibas kam. Barekan laman bangku 5 kibul roti entah kai kia si debana silit ibas kam. Ayat 4. Nina imam dai. Imam enda menghamba Tuhan kira-kira wari enda. Lalit ibas aku roti si biasa. Tapi roti si badia ngencalit. Ban siman bandu Adi teman dundai lah baru dengar sada kula ras diberu. Ayat 5. Tentu saja lang nina Daud berjawab. Teman-temanku tetap menjaga dirina. Rusul bersih ikut kena aturan agama. Amin nagia. Kami darat ibas tugas biasa. Apa dengar kah sekali enda kami ibas tugas khusus. Ayat 6. Enda masih penting. Maka ibrekan imam daiman Daud roti si badia Sebab roti si persembahkan mandi bata ngencalit ibasia. Si enggo ipindahkan ibas meja si badia nari. Janah gantikan adu roti si baru. Enda enggo ipersembahkan. Janah na enggo kasih waktu na ganti roti persembahan. Roti enda imam ngencaban si mansa. Tapi lanailit roti sidiban, roti imam sendiri pelalit, roti setok rumah pertoton pelalit, roti singgo persembahkan mandi batandangan calit. Endama bre imam Abiatar mandau. Mulai kita ke Markus pasal 2. Kadang dai Tuhan Yesus rasa jara-jarna lewat arah juma gandum. Ibu ada jara-jarna gandum igugutna iligena ngerana kala parisi. Nehena ajar-ajar nggong langgar undang-undang agamanta. Ibahana kai sila banci ilakoken ibas wari sabat. Ayat 25. Ngaloi Yesus lengakin pernah yogendu. Uga perbahanan Daud. Sanga ia ras teman-teman nalit ibas kepicetan ras kelihen. Enda labo izinkan Tuhan Yesus apalagi iperintah kena banci iputi kindu gandum kala igugut labo Tapi adinggo meluhe bas kepicetan banci. Jadi lid hal si khusus. Mesti kita alu jujur ya pada pentuhan bas krina tindakan tandai lid khusus. Mon si khusus nda si pakai untuk umum guna dirita. Jana si umum dai bas kala ndai si pakai ka aturan khusus. Perban manbana. Ena kala parisi. Jadi kala parisi ndai peka iya. Si kurang man ajar-ajar Tuhan Yesus. Tapi lah ia peka. Kai si banna. Adibas Injil Lukas pasal 10 telundai. Nina Tuhan Yesus mawari sabat pe pedarat ndu lembundu keledendu mabrendu minem. Apalagi kanda buhku sumur ma pedarat ndu. Genduari uga kita menilai temanta kalak sideban ma seringe siban sukat-sukatna. Adik kita, peka kita, uga prasanta iban kala. Kita giama peka kange uga prasan kala sideban siban. Enda mesti seimbang. Adik terganggu kita, kala sideban pe terganggu. Adik terganggu kala sideban, kita pe wajar. Tapi lah banci man kala sideban peka kita. Karena lepakna. Membanta lah kita peka lepakta. Membanta peka kita prasanta.
Tapi lah si ukurkan perasaan kala si deban. Enda mekala parisi ipakena undang-undang. Peka ia gunanda rami salah ajar-ajar Tuhan Yesus. Tapi laya peka make undang-undang dai guna mengoreksi dirina. Enda ilanjutkan Tuhan Yesus ayat 26. Kejadian enda paksa Abiatar jadi imam simbelin. Bengket Daud ku rumah di bata. Ku rumah di bata. Jana ibuatna roti si persembahkan mandi bata. Rikutkan undang-undang. Imam-imam ngenca banci man roti Enda aturan bas di bata nari. Persembahan si kurumah di bata, sirdahin di bata cabanci. Jadina lit sada kekhususan hamba Tuhan. Labanci kerinana. Makana mustika kita peka ijenda. Lit sada kekhususan bas hamba Tuhan bani yang geluh guna ngelayani Tuhan. Banci pakena pangan si rumah di bata. Baci pakena barang-barang si rumah di bata. Enda me kadanta genduari jenda. Enda persingan man banta. Si bas rumah pertoton enda banci ipake imam-imam. Tapi lape imam-imam banci pakena kecuali ibas kepicetan. Adilah kepicetan ela derek. Ingat ya, lit khusus lit umum. Khusus ndak kepicetan. Kai pe pakendu barang gereja enda banci, tapi adi kepicetan. Adi umum hamba Tuhan ngencadera. Enda kata di bata. Kejadian enda mau paksa Abiatar jadi imam simbelin. Bengket Daud kubas rumah di bata. Jana ibuat roti si persembahkan man di bata. Rikutkan undang-undang. Imam-imam ngenca banci man roti Imam ngenca banci. Sirdagin rumah pertoton ngenca banci. Tapi eme ipan Daud. Jana ibre kena peman teman-temanna. Engkai enda bas kepicetan. Kepicetan labu tiap wari. Kepicetan enda labu umum. Kepicetan enda lid mendesak. Enda banci pake. Tapi jenda Tuhan Yesus ndai terdauhan nurikan. Ayat 20 Tolenina Yesus man kalandai wari sabat diaturkan man guna manusia. Labo manusia guna wari sabat. Ijenda me Tuhan Yesus nurikan sabat si tuhu-tuhu. Kakin sabat ndai. Man kala Yahudi sabat adilah itaati sabat reh hukuman di bata. Jadi manusia ndai harus entaati sabat. Adilah itaatina sabat hukum di bata iya. Tapi nina Tuhan Yesus wari sabat ia turunkan manguna manusia. Labo manusia guna wari sabat. Artinya labo jadi baban wari sabat ndai. Sebab na adiban manusia guna wari sabat. Manusia ndai enggo takluk ku wari sabat. Enggo jadi baban akap manusia nda wari sabat. Tapi nina Tuhan Yesus labo bagi. Sebab wari sabat diaturkan guna manusia. Nanti si kuturikan kai sabat. Endaku ban lebih gambarna. Ku ingat barendaku anak-anak. Kutam linenda kutam baru punti si. Ku ingat nakal kutam baru punti aku sempat jah SD.
Sanga sinda aku rusur ku ingan kala ngulung pako. Banje litep. Rumah bapak tua ku tambaru. Perbapane anak peranandai tep lah ngadi-ngadi. Tep nai mah kotak bagi buat trainer gedang melala bas menggersing ABC. Pecok play. Na 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 umpamana mekin. Adi pecak stop uga kak ndu. Tok nina mati. Tapi Linda pernah ada yang lebih sianu. Enda sampai di sitik nina. Wira kana prane ban biar ya lagu nada lewat uga kak nduanna. Pause kena pause. Pause enda me sabat res. Kai bedana stop raspose. Adi stop ndai tok bagi pek ni nama ma mati. Ya di stop kam mati bagi. Adi pose juga kecak ni nama layar sola lar putar pitananda tapi dinamonar dalam nengama. Enda pause, enda ma sabat res. Ngeluh denga kita doni enda, tapi enggo ngadi ma bababan simberat. Wari sabat gelah ngadi kita basimberat nari. Lid dua sabat ngadi baban simberat di baskula canah. Lid sabat lebih kan ase. Ngadi baban simberat ibas pusuhta. Apa beratan? Berat bas pusuh, entah berat bas barae. Apa kak ndu murahan pengadisa, latih kak ndu rejujung, latih kak ndu mersan bas barandu, asa pengadi latih rukur bas pusuh. Apa kak ndu murahan pengadisa. Adir jujung dan berat bas baratam berat uga bandu gelahna menahang. Ingat barenda cuma di lengah nari. Biring John sange nangdangi sampai raya. James bek hampar kena. Pagi nanda tang-tangi na tuduna. Nina. Manggo nangtang je. Uga banang tang bas pusuh. Enda masabat. Situ-tu. Sabat, res, enda masuk undang-undang. Masuk undang-undang Musa. Enda menghukum keempat. Tapi situ guna sebelum lid undang-undang, lampas enggo umumkan di bata. Ia sendiri ngadiwari pepitukan. Waktu ta singkat adi undang-undang Musa keluaran 20 ayat 8-11 tapi ndak ope lengasie kejadian 2 ayat 3 takoge ipasu-pasu nawari si pepitukan iserap kena jadi sada wari si badia arkiteken ibas wari anggodung krina si jadi kena janah ngadi iya. Maka latar belakang sabat ema 6 wari enggodung di bata nepadoni wari pepitukan ngadi iya. Ngadi man banta ban latih. Tapi di bata nepadoni latih kak nangadi nepasa entah lang. Gua kak menurut perukuran du saja lebih. Kira-kira meserang ya kak di bata nepadoni enda. Uga ban di bata nepadoni. Ngeranai saja mah. Jadi terang jadi cakrawala jadi lautan daratan jadi, turah sinuan-sinuan jadi, lid matahari bulan jadi,
Lid nurung lid perik maka wari penemken jadi kena rubia-rubia, jadi kena si meliar rasi melemuk. Wari penemken kerabun terakhir jadi kena manusia suwe ras tempasna. Jadi nemari di bata nepa wari pepituken ngadi iya. Entah kau gisitik ya gelah na banci si ida di tengah waktu ta 10 menit nari. Kejadian pasal 2 ayat 3. Ipasu-pasuna warisi pepituken. Israp kena jadi sada warisi khusus. Erkiteken ibas wari enggodung krina si jadi kena. Janah ngadi iya. Ngadi iya jenda labo ban lati. Ngadi iya jenda lit sada kekhususan. Di bata ngenen. Menikmati kaisi enggo ibahana. Kamu agak pernah tukang-tukang ma. Bandu karang manuk, dung bandu karang manuk. Merincungi kam pergeremet kenca karang manuk si bandundai. Merincuh ma. Umpamana ira bindu jumandu. Dung ira bindu merincungi kam natap rabindundai. Rinco. Di bata banawari sabat inikmatina si tepanandai janahna si tepanandai inikmatina ka di bata. Maka sabat di bata sinepa krinana itatapna inikmatina ipasu-pasuna si tepana baswari sabat ndai endama ia bersekutu mbelin kelanu gradi bata janah kita si tepana manusia ndai wakilna krina tinepanda manusia enda rekaku di bata je ngatakan bujur ka iya maka lid sada persekutuan antara di bata ras manusia si tepana enda mesabat enda meenggongadi labo saja kula tapi pe pertendinta pusuhta maka wari minggu labo sada beban man bandu tapi wari minggu sada kesempatan kulan dundai ngadi ras pertendindu ngadi mabababan simberat sebab engkau ka 6 wari icubai setan igas-gasi iblis igas-gasi doni enda iganggu dosa perukurendu maka wari minggu begindu kata di bata ijenda meimerdekakan krinana baban dundai bas wari minggu maka aku sebagai hamba Tuhan jelas seman bangku. Mimbar enda guna bebaskan, merdekakan umat Tuhan. Ibas krina ukurna gulut nari. Ijaban cia jumpa ras Tuhan, ngerana Tuhan manban. Maka hamba Tuhan labat silang. Kundulia lebih-lebih Tuhan. Megi sora Tuhan, kai ate Tuhan, ngerana man umatna, gela umat nandai, merdeka, bebas, ngadi bas perukuran si gulut. Tuhan Yesus, ibas Injil Yohanes, takoge ya. Yohanes pasal 8 ayat 32. Adina bahasa
Karo lebih nggoku oge kurang tajam kuakap kuninka bahasa Indonesia. Yohanes 8 ayat 32 bagenda kata dibata. Itandain duma dibata situ hutu hujana ia jine mesi bebaskan kamu. Adi bahasa Indonesia, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 10 ayat 10 firmanmu adalah kebenaran. Jadi bersekutu ras dibata arah katana si begindu. Jumpa kamras kata dibata nda kam merdeka. Enda mesabat. Maka sabat jumpai kata dibata kam. Ngerana dibata eman bandu. Nangtang krinana babandu simberat. Ukama kana banci enda jadi manusia. Sebab nalin ngekala kiting-kiting nari ku gereja. Lah pernah merdeka ia. Endam barenda aku lenga lit persadaan kuras Tuhan Yesus. Ugakin ngenda maka banci tuhu kunanami sabat. Adi sabat secara pising gositah. Iba sejarah negara-negara komunis ban ia ajarna Karl Marx endang ngatakan manusia itu makhluk ekonomi. Manusia lali ertina ngelu adilah menghasilkan duit. Maka bas perukuran Karl Marx pengaruhina negara-negara komunis maka nanggeluh enda cari duit. Ya maka mohon kita perukuran komunis. Komunis rega manusia adi menghasilkan duit. Kai konggeluh, kai pelu pengkebutmu. Kalau kau kuzuma, ngalo iya. Go belang pe sabahna tukurina sawitna. Engkau kai pelang, kai lah ngerti nang konggeluh pe. Ngkerikan saja. Begini tama. Sia nunda ya anak sia nunda. Engkau katukurna motorna. Tempat bapayo memang adi malas sia salah. Tapi adi bas perukuran tanggeluh cari duit, pikirin komunis maka negara-negara komunis ibanna libur la 6 wari erdahin sadawari libur banna siwah wari erdahin wari pesupuluhkan maka libur. Sebab terlalu manja rakyat dungna merosot, perusahaan merosot, kantor merosot, engkai. Terlalu capek kula enda, siwahwari erdahin sadawari ngadi. Dungna hasilna turun ka. Maka, lakap deruk tenaga. Tapi ia lihat sada ketersinggungan naman kala Kristen. Ban Kristen 6 wari erdahin sadawari ngadi, ule si ban 6, ban 4. 4 wari erdahin pelimakan libur. Engko ka minum kubas diskotik kantor merayat na engkai lengah keri gegehna engko ka ngadir dahin kujah kujinda kaya engko ka buesa waktu libur kacau. Maka wari enda negara komunis pe musti taat man firman Tuhan 6 wari. Kerja sadawari erdahi. Banunggu bagi aturkan Tuhan. Adi buesa waktu kerja capek. Adi kurang waktu kerja pemborosan waktu kacau kegeluhan. Karena aku pernah ikut belajar karena sahabat enda. Di Jerman pernah lihat lomba dari pulau ke pulau dayung kapal. Lihat bahasa ada kapal piga-piga je kalau arkini teken. Enda perlombaan dasar ada bulan setengah nina. Entah Janari lagu tu singatakan saya reksang asindaku kabanjahe gerejata KKMI kabanjahe asin tes nergelarna. Balik kalau arkini teken bahasa ada perahundai.
Wari minggu lah kita lomba dayung. Adi menang kalakah menang ni. Dung na. Lesi taatisa. Maka lomba dayung bagi. Idah na kalak Kristen. Yesus nga mate gajiku. Nga di bas kapal dah surah kalak lewat. Oh, kalak Kristen. Oh, lomba-lomba kebatin. Mau tu ko ni. Tapi anggo kira-kira 3 minggu simpat nanda saja mulai sakit. Mulai lemas. Oh, cendam kalak Kristen dai. Ngo idah iya, ngo idah. Dung na kalak Kristen dah menang. La terlawan kaisi ngo bandi bata. Maka penemu pesawat adek naras abangna kalak rekini teken. Nina abangna mana adekna. Dek. Dua bersaudara penemu pesawat. Kalau endar ban pesawat kelah banci taruhkan misionaris ku kerangan. Malah terbelakang nelit pesawat. Ban Injil lah kan du hebat deh. Ban Injil makalit pesawat dunia nda pagi kena singu dalam tak kena. Dua bersaudara nina abangna wari sabat labanci kita meneliti reban pesawat. Oi bang. Emang ipasu-pasu Tuhan. Jadi sabat 2 minggu ndai ula akak mendu beban. Tapi esada anugerah Tuhan membantah gelah ngadi kula ta enda. Radu rasie ngadi min pertendinta. Sabat situhu-tuhu sioge ibas heber. Sentabi man bandu kulewati nggo janjiku 11:30 ningkundai sebabna lengaseuh kuturikan man bandu sabat situhu-tuhu. Sabat kala Israel setengah denganga. Sabat ibas zaman Musa sejaman ajar-ajar setengah denganga. Maka Ibrani pasal 4 ayat 7 Nina penulis Ibrani, penulis Heber, sienda tangkas sebab engkau ditetapkan di bata, maka sada wari si deban, si gelari wari enda. Dekah kenca si ngerana di bata karena si arah Daud. Bagi engkau tersingan arah lebih. Adi begindu sora di bata wari enda ula pemersi ukurndu. Enda karena sabat. Ngerana di bata jem kita sabat. Ula pemersi ukurndu. Berarti antusina ngerana di bata melaban sila kita mengerti. Ula pemersi ukurndu. Sangaku khotbah enda pasti kesasi badia ngerana man bandu. Ula pemersi ukurndu. Gelah nanamindu sabat. Ayat 8, ading ko mindai babai Joshua bangsa kubas pengading-adin di bata, lanari bo mindai di bata ngerana karena sadawari si dewan. Jadi Joshua enggo ngaloken Torat ibas Musa nari. Tapi enggo pe aloken Joshua Torat, lidi je tersurat sabat, lenga sabat ndai. Sebabnya di batang rana karena sadawari si deban. Ayat siwa. Tapi genduari di dengar ngawari pengading-adin guna anak-anak di bata. Bagi di batang ngadi baswari pepituken pengading-adin jenda. Enda me sabat res dami. Bagi di batang ngadi wari pepituken. Jadi ngulit Torat iberikan Musa man Joshua man kala Israel man kala Yahudi lengasuh sabat si bas Torat ndai sabat si tuhu-tuhu si aturkan di bataman manusia. Adi bagi juga ayat si wanda entah kulihi. Tapi genduari li dengan ngawari pengading-adin guna anak-anak di bata. Bagi di bata ngadi waswari pepitukan
10. Sebab kala si bengket kubas pengadi-ngadin di bata, ngadi me ia ibas dahin nanari, bagi di bata ngadi ibas dahin nanari. Ijenda ngadi, la cukup ngadi menurut Taurat, la erdahin wari sabat. Tapi ngadi jenda, mesti nikmati pengadi-ngadin silit bas di bata. Uga di batanda dem kedamen. Lalit beban geluh, lalit dosa, lalit pergumulan, lalit ukur gulut, lalit kai pesi bancing gas-gasi pengadi-ngadin di bata. Enda meibereken di bata man banta. Karena Matius pasal 10 sada nina Tuhan Yesus, marilah kam singgolatih mabababan simrat, maka kubreken pengadi-ngadindu. Tuhan Yesus ndilo manusia, mari kam singgolatih mabababan simrat, maka kubreken pengadi-ngadindu. Enda mekala Jahudi dalam kena Taurat, tapi ladung dosana. Pengadi-ngadin si tuhu-tuhu, meidungi Tuhan Yesus dosa-dosanta. Marilah kam singgolatih mabababan simrat, maka ku berikan pengadi-ngadinku. Nina Tuhan Yesus, sebab aku melias janah meteruh ukurku. Sadar bahanca manusia enda, langa di rukur gulut, lalit melias ras meteruh ukur. Kai bandu pengadisa, lalit kekelengan baskam, janah meganjang ukur ndu lalit. Maka lada me pusuh ndu, sadala senang, meganjang ukur ndu, lalit kekelengan. Enda si oge ibas Matius pasal 10 sada. Matius pasal 10 sada. Kuharap kesasi badia banci menembusi pusuh ndu. Telah merdeka kam. Nina Tuhan Yesus ibas Matius 10 sada ayat 20 alu. Marilah rendahi aku okam singgolatih mabababan simberat, maka ku berikan pengadi-ngadindu. Tamakanlah pasangan ku kudukdu, janah erlajar ibas aku nari. Sebab aku melias, janah meteru ukurku. Alu bage, idat kame kemaleman ate. Pasangan zenda, man banta si kutambelin si tanah karo, ipasangkan Greta ku kerbo ku lembu. Enda separuh benar. Tapi si isuratkan pustaka lah bagi ngenca. Si suratkan pustaka uga kala Jahudi lembu nargreta sepasang. Ingat do perumpamaan kerja erdemu bayu baru dong aku tukur lembuku 2 nioga. Ingat duka Elisa maka lembuna ndai 2. Kala Israel lembuna labo sada mabagreta, tapi kala Israel lembuna 2 pasang guna mbajak. Kai maksudkan Tuhan Yesus jenda okam singgolatih mabababan simperat. Rehlah ndahi aku, maka ku berikan pengadi-ngadindu. Tamakanlah pasangan ku kudukdu, janah erlajar bahasa kunari. Pasangan da sada enggo kulihi, sada enggo iban Tuhan Yesus bas kudukna. Lit sadanari geretandai, ipesikap naman bandu rasuman bangku. Tuhan ta Yesus ndai enggo bage petruh nabana. Guna make pasangan dai. Makana labat silang. Gelahna banci si pake pasangan da
Nusurkah kita bagi Tuhan Yesus nusur? Ijenda mesabat. Jadi sabat lit telu. Sabat si pemena sabat Torat. Sabat si peduakan reh ku Tuhan Yesus ngerana ia man banta. Sabat si petelukan. Si peteruh ukur ta bagi Tuhan Yesus. Jana erdalan ras ia. Makana labanci sinanami dame. Adilakin kita erdalan ras Tuhan Yesus dai. Tapi uganin ta erdalan adilalit melias bas pusuhta. Uganin ta erdalan adina lah si peteruh banta bagi ia meteruh. Enda mesabat si tuhu-tuhu. Ngadi mesabat. Ngadi labo stop, adi sebot stop mati. Ngadi jenda tetap dengan geluh. Tapi malam ateta. Kudung ikut bahenda. Asakam go dekah nar kini teken. Ugangi kemalaman nate indu. Bansi nindu kurang. Kuoge bas Heber kamla pedah bukandu. Bas Matius kari bansi bukandu. Heber pasal 4 ayat 7. Sienda tangka sebab enggoi tetapkan di batas sadawari si dewan. Si gelari wari enda. Dekah kenca si yang rana di bata kerna arah Daud. Bagi engkau tersingat arah lebih. Adi begindu suara di bata wari enda ulah pemersik ukurndu. Sadawari enda me kerna sabat. Adi begindu suara di bata wari enda ulah pemersik ukurndu. Adi tulandu kata di bata lalit sabat di baskam. Lawandu lalap di batanda lalit dame. Ulang. Situlak kata di bata. Kata di bata si bagi kita lah pernah guna kalak si deban. Kata di bata si bagi kita guna kita. Jadi kai jenda. Pengadi-ngadindai. Adi begindu suara di bata wari enda. Enda karena pertobatan. Ayat siwah koge. Tapi genduari le dengan ngewari pengadi-ngadin guna anak-anak di bata. Bagi di bata ngadi baswari si pepituken ayat 10 Heber pasal 4. Sebab kala si bengket kubas pengadi-ngadin di bata. Ngadi me ia ibas dahin nanari. Bagi di bata ngadi ibas dahin nanari. Adinggo ngadir dahin engkai makana lenga ngadi latih rukur. Enda me pengadi-ngadin si tuhu-tuhu. Nina Tuhan Yesus dai. Marilah reh dahi aku. O kam singgo latih mabababan si berat. Maka ku bereken pengadi-ngadindu. Dosa pejanjang latih. Kai jenda rehku Tuhan Yesus ayat 20 siwah. Tamakanlah pasanganku kukudundu. Tuhan Yesus engkau pasangna sada gretandai. Sada man bandu, sada man bangku. Kama si pasangkan. Tamakanlah pasanganku kukudundu jana erlajar ibas aku nari. Ugakin Tuhan Yesus. Adi si pasang gretata, pasangenta. Singgo ipasangkan Tuhan Yesus sada. Guna kai kine, guna erlajar. Sebab aku melias janah meteru ukurku alu bage idat kame kemalaman ate. Kemalaman ate umat Tuhan adi melias janah meteru ukurna. Ulah tipu bandu. Lalit dame bas pusuhndu, banci kai pe bandu alasandu. Tapi kata di batang ata kenca.
kemalaman atendai banlit melias meteruh bas pusuhta. Melias ema mengampuni meteruh bas pusuh ulin kalak sideban asa aku. Endam nina Paulus meteruh ukur si lebe-leben kam ibas menghamati. Ema nina Paulus pentingan kalak sideban asa aku, ulin kalak sideban asa aku. Kata di bata melias mengampuni, kata di bata meteruh ukur, ulin kalak sideban asa aku. Pentingan ia asa aku. Endama sabat. Silibas Tuhan Yesus, ia bage biakna, resada kita ras ia, bagi ia eka kita, endama sabat situhu-tuhu toto kita.